جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی آج ہم اسم مفعول کی ترکیب کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں آج کا ہمارا سبق ہے. جی اس کے لیے دیکھیں، اس کی ترکیب کرنے کا طریقہ فعل مجہول کی طرح ہے. ٹھیک ہے، یعنی فعل مجہول میں فاعل کی جگہ پہ نائب فاعل ہوتا ہے، ایسے ہی اسم مفعول میں فاعل کی جگہ نائب فاعل ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ بھی اسی وقت عامل بنتا ہے جب کہ اس میں وہی مذکورہ شرائط پائی جائیں جو اس میں فاعل میں پائی گئی ہیں. یہ میں نے آپ سے عرض کر دی. ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. جی یعنی اس میں فاعل معنی میں حال استقبال کے ہو. ٹھیک ہے، اور صفت، خبر، حال اور ان مذکورہ جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر واقع ہو. آگے مثال سے سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ وہی جیسے فعل کی ہوتی ہے، یعنی کہ فعل مجہول کی نائب فاعل ہوتا ہے. اگر اس کے بعد مفعول کی ضرورت ہو تو مفعول ہوتا ہے، ورنہ نہیں. دیکھیں مثالیں سمجھ لیجیے، جیسے زید مضروب ابوہ. اب دیکھیں مضروب میں پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دونوں میں سے اہم شرط جو ہم نے جس کی وجہ سے ہمیں ترکیب آسان ہوگی وہ ہے کہ مطلب خبر کی جگہ پہ. دیکھیں زید مبتدا، مضروبن یہ خبر کی جگہ پہ، یعنی بعد میں خبر بن سکتا ہے، تو اس لیے مضروبن اسم مفعول، ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر آپ کو بتلایا تھا کہ بھائی فعل اسم مفعول کی ترکیب فعل مجہول کی طرح ہوگی. تو مضاف الیہ مل کر نائب فاعل، پھر اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر جو ہے نا شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ترکیب سمجھ میں آ گئی ہے؟ دوبارہ دیکھ لیجئے. عمر منصور ابنہ. ٹھیک ہے. اچھا، جیسے عمر مبتدا، منصور اسم مفعول، ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل. جی، اور ابن مضاف، ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جی جو ہے نا وہ نائب فاعل، اس سے مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر جو ہے نا مطلب شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو. عثمان مفتوح بابہ. عثمان مبتدا، مفتوح بابہ نائب فاعل بنے گا. اسم مفعول باب مضاف و ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جو ہے نا یہ نائب فاعل ہوا. اس سے مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملے اسمیہ خبر. اچھا، خالد مکرم ابوہ، یا مکرمن ہوگا، مکرمن اسم مفعول، خالد المبتدا، مکرمن اسم مفعول، ابو مضاف و ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر شبہ جملہ ہو کے خبر، مبتدا نہیں مضاف الیہ مل کر نائب فاعل، اس سے مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہوگا. اچھا، فاطمہ تو مبتدا، مشروبۃ اسم مفعول، اور ہی ضمیر اس کا نائب فاعل، ما ان یہاں پہ مفعول بھی ہوگا. اس سے مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے، اس کو ذرا کتاب سے بھی دیکھ لیجئے. دیکھیں جی جی دیکھیں اب زید مضروب ابو، یہ کسی کا مائک میوٹ نہیں ہے، وہ مائک میوٹ کر لیں. زید مضروب ابو، عمرو معتن غلامہ درہما، بکر معلوم ابنہ فاضلا، خالد مخبر ابن عمرو فاضلا. کہتے ہیں وہی عمل جو ضریبہ اوتی علم مخبرہ کرتے تھے، مضروب معتن معلوم مخبر کرتے ہیں. یہ الحمدللہ یعنی وہی بات جو میں نے آپ سے عرض کی ہے، تھوڑا سا وہ. جی اب آگے جو ہے نا میں نے کتاب سے اس لیے کھولا ہے، کچھ چیز ایسی ہیں جن کے لیے ہمیں مستقل وہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے میں نے کہا آپ کو اسی سے وہ کروا دوں. صفت مشبہ یہ بھی اپنے فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، شرائط وہی ہیں، خبر کی جگہ پہ ہو جی، اور معنی میں حال استقبال کے ہو جی، یہ ساری چیزیں.
अच्छा, वही अमल जो हसन करता था इसमें तब्दील। ज़ैदुन अफ़ज़ल मिन अमरिन, ज़ैदुन मुब्तदा, अफ़ज़ल खबर की जगह पे अफ़ज़ल इसमें तब्दील हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल, मिन जार अमरिन मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ इसमें तब्दील के, इसमें तब्दील अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमले इसमें खबरी हो। जानी ज़ैदुन अफ़ज़लु, जा फ़ेल नून विक़ाया का या ज़मीर मुतकल्लिम की मफ़ूल भी, ज़ैदुन मौसूफ़, अल-अफ़ज़ल इसमें तब्दील हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल, इसमें तब्दील अपने फ़ाइल से मिलकर सिफ़्त, मौसूफ़ से मिलकर फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। इजाफत के साथ जैसे ज़ैदुन अफ़ज़ल कौमी, ज़ैदुन मुब्तदा, अफ़ज़ल मुज़ाफ़, अल-कौमी लफ़्ज़न मुज़ाफ़ इलैहि मानिन फ़ाइल। इसमें तब्दील अपने फ़ाइल से मिलकर अपने मुज़ाफ़ इलैहि, लफ़्ज़न मुज़ाफ़ इलैहि और मानिन फ़ाइल से मिलकर खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमले इसमें खबरी हो। अच्छा, अब आगे समझ लीजिए मस्दर भी आमिलीन में से मस्दर भी है। मस्दर भी अपने फेल का अमल करता है बशर्ते के जो है ना वही शराइत है इसमें भी। देखिए बशर्ते के मफूल मुतलक ना हो बस, जैसे आजबनी ज़रबु ज़ैदिन अमरा। ये चीजें वो हैं जो आपको मुस्तकिल करने की जरूरत नहीं, इसलिए आप ज़हन में रखिए। आजबनी, आजबा फेल नून विकाया का या ज़मीर मुतकल्लिम की मफूल भी, ज़रबु मस्दर मुज़ाफ, ज़ैदिन मुज़ाफ इलैहि लफ्ज़न मानन फ़ाइल, अमरन मफूल भी। इसमें तफजील अपने लफ्ज़न मुज़ाफ और मानन मफूल भी से मिलकर फ़ाइल, आजबा फेल, फेल का आजबा फेल अपने फ़ाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो। मुझे ताज्जुब में डाला जैद के मारने ने अमर को। ठीक है, तो आज हमारे सबक की 3 चीजें हैं। ये जिसका माइक म्यूट नहीं है वो माइक म्यूट कर ले अगर मेरी आवाज उन तक जा रही है। जी, एक तो इसमें मफूल का, और दूसरा इसमें तफजील का, और तीसरा मजदर का। ये भी आमिल बनते हैं। ठीक है, इनको आप ज़हनशीन कर लीजिएगा। जी, आज के सबक के लिए हमारा यही है, इन तीनों के आपने जहन में रखना। इसमें मफऊल, ठीक है, और शराइत वो हैं, शराइत में आपको यहाँ से दोबारा दिखा देता हूँ जो जो शराइत है। देखें, ये देखें जी, इसमें मफूल ये फ़िल मजहूल का अमल करता है जी 2 शर्तों के साथ। अव्वल ये कि माने वाले इस्तिक़बाल के, और दोम ये कि इससे पहले मुब्तदा वगैरह में से कोई एक हो। ठीक है, तो ये आपने सिर्फ तो मुशब्बा भी अपने फ़िल का अमल करता है बशर्ते मज़कूर। इसमें तब्दील का अमल, इसके इस्तेमाल 3 तरह से होता है। जी, कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज आप इसको इन्हीं को ज़हनशीन कर लीजिए और जी, दुआ में याद रखिएगा। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।